raine kubu rarai uang ku jiga anak telu macam lah kok gede kiai jadi dipaksa mereka pemikir kita ceramah dipaksa terus tahun kita tim ceramah tua di dedala tapi dipaksa-paksa mereka pemikir gitu. Apa kujen kamu nanya terus menang ramuan lato-lato ramuan lato-lato tapi mending mau cilik aja main lato-lato digebuk mau cengelek udah ngajar ngaji main lato-lato ustad udah mega segede Vespa Ustad saya gitu luar biasa sing tiga gaya setan gepeng ya HP kok lagi ngeriung kesepuhan maca yasin dan terus anak gembleng dipotong anak bolu dipotong anak bugis dipotong engkau diunggah ning grup ngeriung lur Ustaz zaman now arep nyalatakan anak mayat dipotong cetere diunggah ku ning grup doane lur bisnis arwah bisnis arwah aja berarti kiai ku bos arwah santri nih anak arwah subhanallah ibu engkau bila mana terjadi kiamat jadi uang dikumpulkan di padang mahsyar iku jika wajahnya ku anak telu macem siji anak sing kaya bintang anak sing kaya bintang nomor kedua anak sing wajah kayak bulat ya padangnya nomor ketelu anak sing kayak serengenge matahari iya matahari serengenge ku ya itu uruk ya cilik bisa serengenge ku matahari jadi kita uruk anaknya siapa sih? Anak wong petung mau kiai dikon-kon saya ki diuruk si uruk ki bocah lato-lato yang pertama raine sekarang kayak apa sih, Bok? Kayak wedhus, Bro. Kayak bintang. Mbok kira-kira mancingnya kayak apa kirain, Bok? Bintang, bulan apa serengenge? Serengenge kan, Bok, ya? Padang alhamdulillah. Tapi langsung kena mencorong, Bok. Karena apa? Parakor lampu. Sudah. Sing pertama wenten si wajah kayak bintang. Siapa kita? Wong sing wajah kayak bintang. Wong sing apabila jerekan mah ngerungu bedung, ngerungu adang. Terus orang ketungkul papa langsung ay melayu. Apa nih tambah bengi tambah payah amat. Umurku bedung jemlah. Sudah. Ambil banyak Bud. Sepira sibuk ya. Pantas be nih Mekah mah ya Bu ya. Bila mana ngerungu suara adzan bedung melakan di kana mah. Bila mana ngerungu suara adzan lagi transaksi dibatalkan. Mudah Bud. Jadi uang sing bila mana ngerungu suara adzan langsung udah kudu ikung kopas waktu dina kiamat wajahnya kayak ya padang. Terus nomor kedua anak sing kaya bulan. Anak sing kaya bulan. Anak sing kaya bulan. Siapa kita? Wong sing apabila jerekan mengerungu suara adat deweknya mesti wudu. Bila mana adan teka us dua wudu. Us wudu. Makanya lamun bisa mendawa makan wudu.
Sebab al-wudu'u alal wudu'i nurun ala nurin. Wudu di atas wudu, cahaya di atas cahaya. Jelas apa tidak? Wong sing rajin wudu mah ibu kedelang raraine. Senajan irang kedelangnya. Senajan irang kedelangnya bersinar. Ya wong irang mah malah dadak putih senajan wudu rajin. Ampura irang terus makannya ki sing jomblo-jomblo ki ampura blok lamun gegelati rabi atau kudu bisa nyesuaikan diri. Lamun kita pendek ya rabina jangkung anaknya sedem aja nurutakan kita pendek rabi pendek anak kate kita jangkung rabi jangkung orang salah anak tiang listrik sing parah kita irang rabi irang anak sulasi samburarang subhanallah. Jadi wong sing bila mana ngerungu suara adzan dheweke wis dawud iku si model koten kone wajahnya kayak bulan subhanallah. Makanya aja putus-putus wud aja putus-putus bahkan namun bisa arturu kudu teh wudu man nama ala wuduin fa adrakahul mautu fitil kalailah fa huwa syahidun indallah. Sing sapa-sapa turu dheweke teh wudu kari-kari ku si wong mati pas waktu iku bengi maka matine jiga ana ning dedalan Allah subhanahu wa taala. Matine mati syahid. Hebat boten? Hebat boten? Kiai kaula arep turu duwe wudu tapi laki pengen premet batalaken. Lamun laki pengen senajan duwe wudu arep turu duwe wudu ki laki pengen batalaken ku. Jangan somakan maning bae. Jelas apa tidak? Gampang wudu maning. Aja ditolak-tolak laki pengen mah wong jere mau kan senajan lagi ngegegoreng. Laki pengen angsonakan ku susu panas. Aduh, leleket laki nih. Singkapin nomor ketelu anak sing wajahnya kayak ser. Sapakin wong si wajahnya kayak sering kok pas waktu dia kiamat mencorong jasa. Wong sing bila mana tekak jadekan mah suara bedu ataupun suara adzan posisi dheweke wis ning jero masjid, posisi dheweke wis ning jero mushola. Hebat apa tidak? Hebat apa tidak? Subhanallah. Untung boten. Mudah-mudahan kula-kula sedanten ki kone akhirat wajahnya kayak mbok masa jendewek kita mah kayak bintang bae aja. Rumah amat. Setengah rolas, ku semono ya, wis bengi. Kulana belum saya jasa, isuk-isuk kedah sampun wenten ing keramat ya Bu ya. Maklum bela karena kiai laris ya. Itu tuh sombong kun mah, takabur. Walaupun sekelumit mudah-mudahan manfaat amin ya Rabbal. Nang sederenge kula tutup lantaran kaulakin kesifatan manusia biasa, kata salahe, kata kekurangannya, ngahampura. Mual marah, mual sengit, mual ngambek, mual ambekan. Terus lantaran cepet kula ge kabeh sing hadir ketek anggap dudu wong, dia keluarga. Aran uang mah ya kapan-kapan waktu bukan lelungan, jalan-jalan, bukan ngelewat ning kampung Pesagi Pasir, desa Sinagla, kecamatan Pabuaran Ciamas, wenten plang pondok pesantren Darul Manatukah wa dakwah wa tahfidil Quran, bukan lewat-lewat mah ya, ayo jojong be lewat. Mampir kamu maning awan senajan bengi lamun wong petung, insyaallah tertutupi lewat. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu kembali dalam gelombang dan ruang lingkup yang sama. Amin ya rabbal. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan dilaporin ke polisi. Buah jeruk, buah kedong-dong, buah rambutan, buah apel, itulah nama buah-buahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.